खबर। पत्रकार शांतनु भौमिक हत्याकांड के दोषियों को 8 साल बाद भी सजा नहीं मिल पाई है। इसी बीच इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआईएम ने कहा कि सरकार भी इसमें शामिल है। की हत्या को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन न्याय अभी तक अधूरा है। इस मामले में सुनवाई लंबे समय से अटकी हुई है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। यह बात सीपीआईएम ने शनिवार को पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या की 8वीं बरसी पर कही। सीपीआईएम ने कहा, राज्य सरकार ने 2017 में इस हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। सरकार के बदलने के बाद सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आम लोगों को यह नहीं पता कि इस मामले में क्या सजा हुई। सीपीआईएम नेता और पूर्व मंत्री मानिक डे ने भी टिप्पणी की कि इस हत्याकांड के आरोपी वर्तमान में सरकार की साझेदार है। संगे संगे राज्य सरकार, तत्कालीन राज्य सरकार तथा बामफ्रंट सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उच्च पदस्थ अफिसारদের दायित्वे गठन करा হয়। তদন্ত চলে, গ্রেপ্তার হন কয়েকজন এবং চার্জশিটে প্রথম অংশ দাখিলও করা হয়। বিচার প্রকল্প যখন বিচারের কাজ যখন শুরু হবে তখন সরকার পরিবর্তন হয়। আমরা লক্ষ্য করলাম যে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন, ঠিক আছে, সিবিআই তদন্ত দিতেই পারেন, সিবিআই তদন্ত দিয়েছেন। তো আজ পর্যন্ত শান্তনু ভৌমিকের এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কি শাস্তি হলো, কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো, গ্রেপ্তার হলেন কিনা রাজ্যবাসী জানেন। এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে বহুবার বিষয়গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমরা লক্ষ্য করছি যারা এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত, এফআইআর নেম ছিল, তাদের নাম ছিল, এই অভিযুক্তরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্লকের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পর তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সরকারের বিভিন্ন পদের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারের অংশীদারত্ব যারা নিয়েছেন, যারা এখন সরকারের অংশীদার, 3টি দলের সরকার, তার মধ্যে একটি দলের লোকও সেখানে যুক্ত। সরকার এটা পরিষ্কার যে যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে আড়াল করার জন্যই এই পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন, নাহলে এতদিনে দোষী গ্রেপ্তার হওয়ার কথা, ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। असली दोषियों को छिपाने के लिए इस मामले में कोई सजा नहीं दी जा रही। इतना ही नहीं, सीपीआईएम नेतृत्व ने इस बात पर भी चिंता जताई कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी भी या नहीं। প্রায় 8 বছর হয়ে গেছে এবং সেখানে গিয়ে 8 বছরও কোনো ব্যবস্থা সেখানে নিলেন না। আদৌ সেই সমস্ত দোষীরা শাস্তি পাবেন কিনা মানুষের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। কারণ এই সরকারের সময় যেখানে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটছে সেখানে দোষীদের আড়াল করা সরকারের একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে। দেশে প্রকৃত দোষী যারা তাদেরকে আড়াল করো, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না, এটা একটা সরকারের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠেছে, সন্দেহ তৈরি হয়েছে আদৌ এই দোষীরা শাস্তি পাবে কিনা। এবং এই ধরনের একটা সাংবাদিকতা, অল্প বয়সে একটি তরুণ তাজা যুবক নৃশংসভাবে খুন দেন, সে আসামিটা গ্রেপ্তার হবে না, এটা তো বলা যায়। 20 सितंबर 2017 को पत्रकार शांतनु भौमिक आईपीएफटी और टीजीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की रिपोर्टिंग करते समय एक गिरोह के हमले में दुखद रूप से मारे गए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 27 वर्ष की थी। इस घटना ने पूरे देश में समाचार जगत को हिलाकर रख दिया था। शांतनु भौमिक की हत्या के कुछ ही समय बाद 2 और पत्रकार गौरी लंकेश और सुदीप दत्त भौमिक की हत्या कर दी गई, जिससे देश का मीडिया और भी खतरे में पड़ गया। पत्रकार शांतनु भौमिक और सुदीप दत्त भौमिक की हत्या के मामले में मुकदमा अभी भी लंबित होना पूरी व्यवस्था पर स्वाभाविक रूप